नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद विक्रम स्वागत करुच्ची आपण मानक न्यूज 8 ओडियार राशिभित्तिक कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज प्रोग्राम माध्यम आम जाना आज दिन किभली रही 12टी राशि व्यक्तिशेष राशिफल जाना पूर्व प्रथम जानीद आज पंचांग कौन रही। आज अगस्ट मास 15 तारीख 2021 मसीहा रविवार, कर्कट 31 दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिवा 9:51 पर्यंत रही अष्टमी तिथि। आज रात्र 10:45 पर्यंत तुलाचंद्र भोग हे विचा चंद्र। आज यह प्रातः 5:43 पर्यंत स्वाति नक्षत्र भोग यापर विशाखा नक्षत्र भोग हे। आज घात चंद्र कौन राशि ना घात बार हूँ आज मेष राशि। आज दिवा 9:51 पर्यंत जोगिनी वायव थी हेतु वायव कोण यात्रा निषेध और यापर ईशान्य कोण यात्रा निषेध। दिवा 9:51 पर्यंत ताल खाइबा मना, यापर नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध अटे। एबे जानी आज शुभ समय और अशुभ समय केत। शुभ समय प्रातः 5:30 रु 9:44 पर्यंत, दिवा 1:26 रु 1:57 पर्यंत, संध्या 6:56 रु 9:12 पर्यंत और रात्र 12:13 रु 1:16 पर्यंत। एबे आज जानी आज अशुभ समय दिवा 10:15 रु 1:26 पर्यंत, दिवा 1:26 रु 1:57 पर्यंत, संध्या 6:56 रु 9:12 पर्यंत और रात्र 12:13 रु 1:16 पर्यंत अशुभ समय रही। यही समय मध्य कौन भी शुभ समय करवा ठीक रहा। एबे जानिबा 12टी राशि व्यक्तिशेषों किभली रही आज दिन। प्रथम जानिबा मेष राशि। अश्विनी मेष 1/1, द्विजा मेष 2/1, कृत्तिका मेष 3/1। सप्तम चंद्र भोग हेतु स्त्री हेतुक धन प्राप्ति, परिवार रे सुख शांति और समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझामणा रहिबो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। वाणिज्य व्यवसाय रे आय उत्तम हेबो, आर्थिक अवस्था उन्नति घटिबो, परिवार सहित आमोद प्रमोद रे आज दिनटी कटिबो। घातबार हेतु शुभफल मिलिले मध्य आत्मसंतोष मिलिबो नाही। विद्यार्थी माने बुलाबुली रे मन देबे, महिला माने स्वामी अनुरक्त हेबे, किंतु जेउ मानकर अश्विनी मेष और कृत्तिका मेष सेमाने सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। एबे जानिबा वृष राशि। कृत्तिका वृष 3/2, रोहिणी वृष 4/2, मृगशिरा वृष 5/2। षष्ठ चंद्र भोग हेतु वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन आय उत्तम हेबो, कर्म रे सफलता और प्रशंसा मिलिबो, पुरातन रोगरु आरोग्य लाभ करिवे, शत्रु माने मित्रतार हाथ बढ़ाइबे। जेउ मानकर रोहिणी वृष और सेमाने अधिक सुफल पाइबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद माने सुनाम अर्जन करिवे, महिला माने परिवार सेवारे ब्रती हेबे, किंतु जेउ मानकर कृत्तिका वृष और मृगशिरा वृष सेमाने सावधानता अवलंबन करबा निहाती आवश्यक। परवर्ती राशि मानक विषय जानिबा पूर्व नेजिबा एक विज्ञापन विरोधी। आपण पठांती आमको खबर आमे करू परिमार्जित जेउटा ठीक से खबर आमे देखाऊ। गाँठू सहर प्रतिटी खबर उपरे आमे रखू टिकलिक नजर। आपण समस्या को आमे करू उपस्थापना। खबर छोट हेउ कि बड़ सबु खबर को आमे देई थाउ गुरुत्व। आपण संगे आमे थिलु अछु आ रहमु। जहा सत आमे आनिबु सामना को। घटना हेउ कि दुर्घटना, हत्या हेउ कि आत्महत्या, गाँव सहर सहर विधानसभा सबुठी सबु समय आमे उठाइबु आपणक स्वर। समस्या आपणकर समाधान बाट देखाइबु आमे। न्यूज
न्यूज 8 ओडिया ओडिशा लोकଙ୍କ ସ୍ୱର। ब्रेक पर आपण मानक स्वागत। एबे जानिबा मिथुन राशि। मृगशिर मिथुन 5/3, आद्रा मिथुन 6/3, पुनर्वसु मिथुन 7/3। पंचम चंद्र भोग हेतु संतान स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। छात्र छात्री लगी दिनटी उत्तम परिणाम नहीं आसो। प्रेम संपर्क में सुसंगता रहिबो। आर्थिक लाभ पाई अधिक परिश्रम करने को हेबो। बंधु परामर्श में कौन नूतन योजना करेंगे। व्यवसायी माने नुआ व्यवसाय पर योजना बनइबे। गृहिणी माने घर काम में व्यस्त रहिबे। मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र व्यक्ति आज दिनटी सामान्य शुभकारक रहिबो, किंतु आद्रा मिथुन व्यक्ति शुभकारक रहिबो। एबे जिबा कर्कट राशि। पुनर्वसु कर्कट 7/4, पुष्या कर्कट 8/4 और अश्लेषा कर्कट 9/4। शुक्लपक्ष चतुर्थ चंद्र भोग हेतु दिनटी अशुभकारक रहिबो। स्वजन, प्रियजन, बंधुबांधव एवं पड़ोशी मतांतर, परिवार रे विवाद और चोर भयर आशंका रही। वाणिज्य व्यवसाय रे स्वल्प आय और परिवहन रे अधिक क्षति है। कर्म रे विफलता और समस्त कर्म कंटक सदृश मन है। जो मानकर पुष्या कर्कट से माने दुर्घटना प्रति सतर्क होगा आवश्यक। विद्यार्थी और क्रीड़ाविद अस्थिर मना हेबे। महिला मानकर गुरुजन बद होबार संभावना अच्छी। एवं जानिबा सिंह राशि। मघा सिंह 10/5, पूर्वा फाल्गुनी सिंह 11/5, उत्तरा फाल्गुनी सिंह 12/5। तृतीय चंद्र स्वकर्म और गृहकर्म कर्म को सफलतार सह संपादन करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय उत्तम हेबो। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो। मानसिक पारिवारिक शांति और परिवार समस्त सदस्यों मध्य उत्तम बुझामणा रहिबो। जो मानकर पूर्वा फाल्गुनी सिंह से माने अधिक सुफल पाइबे। विद्यार्थी और क्रीड़ाविद कर्म रे उद्योग करेंगे। महिला माने भातृप्रेमी हेबे। एबे जानिबा कन्या राशि। उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6, हस्ता कन्या 13/6, चित्रा कन्या 14/6। शुक्लपक्ष द्वितीय चंद्र हेतु दिनटी शुभकारक रहिबो। उत्तम बंधुଙ୍କ सानिध्य पाई खुशी हेबे। पारिवारिक स्नेह प्रीति अक्षुण्ण रहिबो। समस्या प्रतिहत करी कर्म क्षेत्र में निजर स्थिति को सुदृढ़ करिबारे समर्थ हेबे। जेते प्रकार समस्या आसिले मध्य आपणकर कौनसी असुविधा हेबो नाही। परिवार सदस्यों सहज और सहयोग मिलिबो। आर्थिक अवस्था सुधार आसिबो। उन्नतिमूलक कर्म रे धनर विनियोग करेंगे। जो मानकर हस्ता कन्या से माने अधिक सुफल पाइबे। छात्र छात्री मानक बहुत परिश्रम करने को पड़ो। गृहिणी माने सुखी हेबे। एबे जानिबा तुला राशि। चित्रा तुला 14/7, स्वाति तुला 15/7 और विशाखा तुला 16/7। प्रथम चंद्र भोग हेतु धन, मान, सम्मान, सुख्याति, ऐश्वर्य प्रतिपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। वाणिज्य व्यवसाय रे आय मध्यम हेबो और कर्म रे सफलता, सुनाम और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। जो मानकर स्वाति तुला से माने अधिक सुफल पाइबे। विद्यार्थी माने सम्मानित हेबे। महिला माने सुखी हेबे। जो मानकर चित्रा तुला और विशाखा तुला से माने निज स्वास्थ्य प्रति सचेतन होगा निहाती आवश्यक। एबे परवर्ती राशि मान विषय जानिया पूर्व नहीं जावा एक विज्ञापन विरति। कथारे अच्छी चाष काम जार कि आनंद ताहार। खास से तो प्रतिटी भारतीय गर्व कहती जय जवान जय किसान। माटी कादुअरे चाषीटी क्षेत्र में कठिन परिश्रम करी आम पाई पालटि जाती अन्नदाता। एबर नूतन ज्ञान कौशल रे चाष और चाषी बेस उन्नति कले। यही परिप्रेक्षी में मु विश्वप्रकाश नहीं आसबि न्यूज 8 ओडियार कृषि भित्तिक कार्यक्रम जार ना है जय किसान। डाली कि डालमार छुंट जेमती एक नियारा स्वाद आनी सेमती व्यस्तबहुल जीवन रे खबर भीतर किछिटा मनोरंजन वीडियो देखे आपण जीवन टिके हल्का कि छुंक दे आपण मुहरे टिके हस फुटाइया न्यूज 8 ओडिया रे एक नियारा उद्देश्य
ମୁଁ ଅସିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସୁଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓର ଛୁଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍8 ଓଡ଼ିଆର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଛୁଙ୍କ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି। ବିଶାଖା ବିଛା 16/8, ଅନୁରାଧା ବିଛା 17/8, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା 18/8। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଓ ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଉଚିତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନୁଚିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଖା ବିଛା ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି। ମୂଳା ଧନୁ 19/9, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ 20/9, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁ 21/9। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କର୍ମରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ଦରମାରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର 21/10, ଶ୍ରବଣା ମକର 22/10 ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର 23/10। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି। କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କାମ ହାତକୁ ନେଲେ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ଚିନ୍ତା, ସଦ୍ଭାବନା ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣା ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସ୍ୱକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଓ ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11, ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ 24/11 ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ 25/11। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ଦିନଟି ଶୁଭକାରକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଆଳସ୍ୟତା କରିବେ ଓ ଗୃହିଣୀମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଓ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ 25/12, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ 26/12 ଓ ରେବତୀ ମୀନ 27/12। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ବିବାଦ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବାକ୍ସଂଯମ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ନ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ହେବ ଓ କର୍ମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଅନୁଚିତ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ସେମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଅସ୍ଥିର ମନା ହେବେ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟି ପାଇଁ 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କଟିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସର। ଆଜିର ଟିପ୍ସ ରହୁଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କରଜ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବାଟ ଫିଟୁନାହିଁ। କରଜ ସୁଝିବାର ସମସ୍ତ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କରଜ ନ ସୁଝି ପାରି ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କରଜ କରି ସୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଟିପ୍ସ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 250 ଗ୍ରାମ ମସୁର ଡାଲି ଚଢ଼େଇକି ଓମ୍ ଋଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ମହାଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ନେଇ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।